नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाशेचें म्हत्व फकत दोन व्यक्ती मदल्या संवादांत न्हय तर संस्कृताय, दायज, परंपरा पिळग्यांनी सांबाळून दवरप आनी दुसरे पिळगेक दिवपांत आसा अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सांगलें. श्री राधाकृष्णन हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ले तिसरे आंतरराष्ट्रीय भारतीय भास परिशदेंत उलोवप केलें. भासा पुराय समाजाची सामुहीक यादी मुखार व्हरता हाचेर तांणी भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आसामी भाशेक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. तशेंच उपराष्ट्रपतींनी मल्याळम भाशेक आयुर्वेदांतल्या योगदानाचें श्रेय दिलें. भारत आनी फातर आनी माडाच्या पानावयल्या सगळ्यांत पयलींच्या शिलालेखा सावन आयज डिजिटल पड्ड्या मेरेन मनशाचे प्रगतीन भाशेचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी नदरेक हाडून दिलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेक अहमदाबादात जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ हांचे कडेन भेट घेतले. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या आमंत्रणा प्रमाण श्री मेर्झ 12 आनी 13 जानेवारीक भारताक अधिकृत भेट दितले. ही तांची भारताची पयली अधिकृत भेट आसतली. दोनूय फुडारी साबरमती आश्रमाक भेट दितले आनी साबरमती न्हंयचे वटेन जावपी आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवांत वांटो घेतले. तांचे उपरांत गांधीनगरांतल्या महात्मा मंदिरांत द्विपक्षीय भासाभास जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सक्रीय प्रशासन आनी वेळेचेर अंमलबजावणी खातीरच्या मुखेल व्यासपीठ म्हळ्यार प्रगतीन 50व्या बसकेच्या यशस्वी आयोजना सयत एक म्हत्वाचो पावडो हुपला. 2015 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ल्या प्रगती व्यासपीठान थेट प्रधानमंत्री पावड्यावयल्या नियाळा वरवीं मुखेल मुळाव्या सुविधा प्रकल्पांचे आनी भौशीक कागाळींचे रियल टायम देखरेख आनी निराकरण करून प्रशासनात बदल घडोवन हाडला. ह्या प्रगती यंत्रणे खाला पुनरावलोकन केल्ल्या 20 वाठारांतल्या प्रकल्पा संदर्भात ही आसा एक झलक. बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं में देरी अक्सर प्रशासनिक, तकनीकी, नियामक और प्राकृतिक कारणों के संयुक्त प्रभाव के कारण होती है. इनमें भूमि अधिग्रहण, वन और रक्षा मंजूरियों से जुड़े मुद्दे तथा कठिन भौगोलिक परिस्थितियां शामिल हैं. प्रगति के बहुस्तरीय तंत्र के तहत 10,53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 237 बिजली परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है, जिनमें से कई परियोजनाएं अब चालू हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री स्तर पर 4,12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की गई. इन 53 परियोजनाओं में 27 ट्रांसमिशन, 14 ताप विद्युत, 9 जल विद्युत और 3 कोयला खनन परियोजनाएं शामिल हैं. संरक्षण वाठारांत संरक्षण उत्पादन वाठारांत स्वयंपूर्ण जावपाच्या दिखेन वाटचाल करता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हटलां. उत्तर प्रदेशांतल्या लखनौत सरोजिनी नगरांत ईव्ही वाहन कारखान्याचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आनी मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर आशिल्ले. संरक्षण मंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें की सरकारान खुबशे नियम सोंपे केल्यात आनी गरजेची पावलां उखल्ल्यात, जाका लागून गुंतवणूकदारांचो आनी वेवसायाचो विश्वास वाडत आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तशेंच माहिती आनी प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी आयज नवी दिल्लींत क्रिएटर्स कॉर्नर प्लॅटफॉर्माचो शुभारंभ केलो. प्रसार भारतीन सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमाची मोख डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर सर्जनशील सामग्री प्रदर्शीत करप आनी उर्बा दिवप ही आसा. ह्या वेळार उलयतना मंत्री श्री वैष्णव हांणी सांगलें की 1 कोटी तरणाट्यांक ह्या क्रिएटराच्या अर्थवेवस्थे कडेन जोडप ही सरकारची मोख आसा. ह्या वर्सा माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाची पुनर्रचना जातली, जातून नवीन ऑपरेटिंग सिस्टमचो विकास आस्पावीत आसतलो अशें तांणी मुखार म्हटलां. खेळांत क्रिकेट बायलांच्या प्रिमियर लीग 2026चो चवथो हंगाम आयज सावन सुरू जाता. रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आनी फाटल्या हंगामाचो वस्ताद पंगड मुंबय इंडियन्स हांच्या मदीं आयज सुरवातीचो सामनो जातलो. हो खेळ नवी मुंबय हांगच्या डॉ. डी.व्हाय. पाटील स्पोर्ट्स अकादमीच्या मैदानाचेर सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. हवामान. दिल्ली एनसीआरच्या कांय वाठारांनी आयज सकाळीं हलको पावस पडलो. भारत हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन बिहारांत पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट दिला. तशेंच फाल्यां मेरेन तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायका हांचेर गडगड आनी वीज पडपा वांगडाच व्हड उटंगाराचो पावस पडपाची शिटकावणी IMDन दिल्या. मजगतीं आयज खातीर उदेंत राजस्थानाचेर दाट ते खूब दाट धुक्याची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, उत्तर
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंदीगड अस्तन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उदेंत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार अस्तन बंगाल, सिक्कीम आनी देशाच्या ईशान्य वाठाराचेर फुडले 2 ते 3 दीस दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.